बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। बहुत अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से। पिछले व्लॉग में बताया कि एक नई पार्टी जो है वो इमरान खान सोच रहे हैं कि उसको वो लॉन्च करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चूँकि वो उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते और फिर इसी वजह से 8 फरवरी का इलेक्शन भी आपके सामने हुआ कि उनके पास निशान नहीं था। अब जो मामला बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई पार्टी को मैदान में उतारा जा रहा है, लेकिन सवाल ये था कि उस पार्टी का नाम क्या होगा। अब पार्टी का नाम जो है वो सामने आ गया है और ये पार्टी का नाम इस तरह से सामने आया कि जिसने इस वक्त सबके दरो दीवार हिलाकर रखती हैं। पार्टी का नाम क्या होगा, पार्टी में किस किस को क्या ओहदा मिलेगा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आ रही हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। अब दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टी का ऐलान तो हो रहा है, पार्टी तो लॉन्च हो रही है। अब इसके बाद हुकूमती हलकों में हलचल है और उस सारी सिचुएशन में जो आज इमरान खान की बहन अलीमा खान की स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के बाद ये नजर आ रहा है कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, यानी कि हवाओं का रुख बदलने जा रहा है। अलीमा खान की जो स्टेटमेंट है उसकी टाइमिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट और इसकी एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, यानी कि मुझे लग रहा था कि खान साहब ये स्टेटमेंट देंगे क्योंकि जाहिर है सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो आज जो ये स्टेटमेंट आई है उसने वाज़ेह तौर पर मैसेज कन्वे कर दिया है इस गवर्नमेंट को कि जनाब आप टाइम फिश होने जा रहे हैं। क्या स्टेटमेंट है जिसने इस वक्त हुकूमती निजाम को हिलाकर रखा हुआ है वो जरा आपके सामने रखूंगा। उसकी आज हमने पोस्टमार्टम भी करना है। और फिर जो तीसरी अहम खबर है कि इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगले मोर्चों पर खुद पहुंच चुके हैं, जिसके बाद चीखों की आवाजें सुनाई दी जा रही हैं, जिसके बाद जो है वो अहम तरीन कमांडर जो है उसको जन्म वासिल किया गया है, कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये क्या डिटेल्स आ रही हैं वो भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की फौज है वो टेरर के खिलाफ जिस तरह से लड़ रही है, जिस तरह से टेररिज्म को पाकिस्तान से एलिमिनेट किया जा रहा है, ये अपनी मिसाल आप है। और ये पाकिस्तान का वो सुनहरी दौर है कि जब हमारे इंटरनेशनली अमेरिका के साथ ताल्लुकात अपनी पीक के ऊपर हैं, चाइना पाकिस्तान के साथ इस नेबरहुड जो डिप्लोमेसी है उसको पाकिस्तान को प्रायोरिटी दे रहा है। एसयू समिट का इजलास में जो तस्वीर आई हैं, तस्वीर बोलती हैं कि मोदी को किस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को किस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया, यानी कि पाकिस्तान जो है वो इस दुनिया के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें सब इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन गुनल मरसूस के बाद पाकिस्तान इस दुनिया के लिए एक अहम तरीन मुल्क कंसीडर किया जाने लगा है। अब जब मैं आपको कह रहा हूं डेफिनेटली हमने एक इंडिया का ड्रोन भी मार गिराया आज, जो सर्वेलेंस ड्रोन नहीं था बल्कि जंगी ड्रोन था, कम्बैट ड्रोन था, जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने ये ड्रोन मार गिराया एलओसी के ऊपर और भारत ये छेड़खानियां कर रहा है। अब जो आपको मैं खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल जो है वो अगले मोर्चे पर खुद पहुंच चुके हैं और अहम तरीन कमांडर को जन्म हासिल किया गया। तो ये क्या खबर है? खबर यह है कि जनाब फितना अल खारिज के अहम कमांडर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में मारे गए हैं और ये हलाक होने वाले कमांडर का नाम सैफुल्लाह बदरी है, जो जिसका ताल्लुक टीटीपी के साथ है और ये केपीके का रिहायशी था। वादी तीरा में ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बहुत खौफनाक हमला करने जा रहा था और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको बर वक्त कार्रवाई करते हुए जन्म हासिल कर दिया है और इसको अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई समझा जा रहा है कि इसके जो ताने बाने हैं वो रॉ के साथ भी जुड़ रहे थे और ये इंडिया की ईमा के ऊपर, भारत की ईमा के ऊपर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है वो करने जा रहा था। एक खबर ये है। दूसरी खबर यह है कि पेशावर से चमकन्नी का इलाका है, वहां से इंडियन फौजी जासूस गिरफ्तार हुआ है। इंडियन फौजी जासूस गिरफ्तार हुआ है। इमाम मस्जिद का उसने रूप जो है वो धार रखा था। दौरान तफ्तीश उसका ताल्लुक जो है वो बीएलए से भी निकले। पेशावर से एक बड़ी खबर सामने आई है। चमकन्नी के इलाके से भारतीय फौज का जासूस गिरफ्तार हुआ है। ज़राए के मुताबिक मशकूक शख्स को मुंशियात स्मगलर के शुबे में पुलिस ने हिरासत में लिया। पहले मशकूक शख्स ने अपना नाम दाऊद शाह और पेशा इमाम मस्जिद बताया, लेकिन बाद दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि इसने अपनी असल शनाख्त मेजर दिलबहार सिंह के नाम से जाहिर की। अहम बात यह है कि इस गिरफ्तारी का वक्त भी नहायत हसास है क्योंकि मशकूक शख्स को 11 मई को पुलिस गाड़ी पर होने वाले खुदकुश हमले की सिर्फ 2 दिन बाद पकड़ा गया था। मजीद इंकशाफ हुआ है कि गिरफ्तार जासूस का ताल्लुक बीएलए के साथ
ہے اس کے رابطے بھی پکڑے گئے ہیں اور مزید تحقیقات کے لیے خفیہ اداروں نے کے حوالے اس کو کر دیا گیا ہے. تو یہ اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہے اور انڈین فوجیوں کا جاسوس پکڑے جانا, آپ اندازہ کریں کہ بھارت کس قدر جا کر پاکستان میں ہائبرڈ وارفیئر کو فروغ دے رہا ہے اور وہ دہشت گردوں کا استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی آگ دھکیلنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں مکمل طور پر دہشت گردی کے خلاف ان کا کلا کما کرنے کے لیے تیار ہے, ان کو لیمنیٹ کر رہے ہیں اور ہماری پالیسی بڑی واضح ہے اس حوالے سے. وہ دو ٹوک بتا چکے ہیں کہ ان دہشت گردوں کی نہ افغانستان میں ہم جگہ رہنے دیں گے, نہ ہم پاکستان میں جگہ رہنے دیں گے اور نہ کسی سرزمین کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہونے دیں گے. بڑا دو ٹوک موقف ہے پاکستان کی فوج کا اور یہ پاکستان کا موقف ہے, یہ پاکستان کی عوام کا موقف ہے, کیونکہ ہم تھک چکے ہیں. پچھلے 25 سالوں سے ہم یہ دہشت گردی کا سن کر ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, 80,000 سے زائد کی جانیں ہم نے یہاں پر بہا دی. تو ہم یہ تھک گئے ہیں اپنے بچوں کا سن کر کہ فلان دہشت گرد نے فلان کو مار دیا. اب اس کے بعد ہمیں مزید ٹالریٹ نہیں کر سکتے اس کو. تو ہماری جو ٹالرنس ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ان دہشت گردوں کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب, جو اصل خبر ہے اس کی جانب کہ ایک پارٹی جو ہے عمران خان لانچ کرنے جا رہے ہیں. ایک تو لگ رہا ہے کہ وہ سسٹم سے باہر نکلیں گے کچھ دیر کے لیے, وہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے, کے پی کے اسمبلی چھوڑیں گے, پنجاب اسمبلی سے استعفے, اور پھر گورنمنٹ وہ چھوڑیں گے اپنی کے پی کے کی, نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے. یعنی کہ ہر طرح سسٹم سے باہر نکلا جائے گا اور ایک نئی پارٹی جو ہے اس کو لانچ کرنے کا سوچا جا رہا ہے. اور عمران خان جو نئی پارٹی لانچ کریں گے اس کا نام بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انقلاب پاکستان, تحریک انقلاب پاکستان, TIP. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس پارٹی کو پاکستان میں لانچ ہونے دیا جائے گا. اگر یہ لانچ ہو جاتی ہے, کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو رجسٹر کرے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 2 سے 3 بار جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے لیکن اس کا فیصلہ نہیں آ سکا. سپریم کورٹ نے بلے کا نشان اڑایا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں ہے. تو اب انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں, تو دوبارہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ انٹرا پارٹی الیکشن ماننے کو انکار کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا. یہ سوال بھی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. لیکن یہ نام سامنے آ رہا ہے کہ تحریک انقلاب پاکستان کے نام سے عمران خان جو ہے ایک نئی پارٹی لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اس کے لیے کوششیں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں, بلکہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں, تو کہنا غلط نہیں ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں. آج علیمہ خان صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے, وہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ تھی اور وہ جو سٹیٹمنٹ آئی اس نے واضح طور پر بتایا کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے اور یہ اچھی بات ہے اور یہ پاکستان کی سوچ رکھی گئی. اب آج پاکستانیت کو واضح کیا گیا اور علیمہ خان جو ہے آپ سب جانتے ہیں بہت بولڈ بولتی ہیں اور اسی طرح سے بولتے ہیں جس طرح سے عمران خان خود بولتے ہیں. اور جو انہوں نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے بہت امپورٹنٹ, اب ذرا سٹیٹمنٹ سنیں. انہوں نے کہا کہ 2010 کا جو سیلاب تھا وہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ, ادارے, فوج سب مل کر لڑیں. اس میں فوج اکیلا اس سے نہیں لڑ سکتی, اس میں پوری پاکستانی قوم کو ایک ہونا پڑے گا. جیسے 2010 کے سیلاب میں پوری پاکستانی قوم ایک ہوئی تھی اور اس سیلاب میں ہم نے لوگوں کے لیے راشن پہنچایا, کپڑے پہنچائے, ادویات پہنچائیں, سب نے مدد کی. اپنی جتنی جس کی حیثیت تھی, جتنی جس کی بساط تھی, اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ان لوگوں کی مدد کی جو سیلاب سے متاثر ہوئے. اب 2010 کے بعد یہ سب سے بڑا بتایا جا رہا ہے کہ 38 سال کے بعد پنجاب میں اتنی بڑی تباہی دیکھی جا رہی ہے. جو یہ سیلاب آیا اس نے تباہ کاریاں مچا کر رکھتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے پاس چونکہ انفراسٹرکچر تو ہے نہیں, سیلاب کو روکنا ہم نے کیسے, ہمارے پاس پلانس تو ہے نہیں. چلیں اگر ہمارے پاس پلانس نہیں ہیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد تو کر سکتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اب ہمیں ایک ہونا پڑے گا. یہ مریم نواز سے ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ سب پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے. ہمیں کپڑے, کھانے, ادویات سب ان لوگوں کو پہنچانا پڑیں گے. اس وقت سب پاکستانیوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور یہ جو پیغام تھا, یہ گفتگو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پاکستان کی آواز ہے اور یہ جو آواز بتا رہی ہے کہ اب یہ لگتا ہے کہ اب یہ پازیٹیوٹی دکھائی گئی ہے. دیکھیں یہ 9 مئی کی معافی جو بات ہوتی ہے کہ 9 مئی کی معافی, وہ معافی کا مطلب یہ ہے جو ذرائع بتاتے ہیں اور جو ڈرائنگ کے اندر بات ہوتی ہے کہ اگر احساس بھی کر لیا جائے کہ غلط ہوا ہے تو پھر بھی معاملات کچھ نہ کچھ صحیح ہو سکتے ہیں. تو یہ مجھے اچھا لگا آج سن کر کہ آپ پاکستان کی آواز اٹھا رہے ہیں, کوئی بھی ہو, کیونکہ اس وقت پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے. اس وقت کسی سیاستدان کے مفادات کا مسئلہ نہیں ہے, اس وقت غریب آدمی کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جب غریب آدمی کی بات آ جائے تو مجھے آج اچھا بھی لگا, لیکن اس سے لگتا ہے کہ بہت سارے صحافی اسلام آباد کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ سچویشن جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات جو ہیں وہ آپ طے ہوتے ہوئے آپ کو نظر بھی آئیں گے. اور یہ پہلی تبدیلی علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ سے آپ کو جو ہے نظر آئی ہے. اور اگر عمران خان جو ہیں وہ یہ نام لینے سے ہٹ جاتے ہیں, ڈائریکٹ تنقید کرنے سے ہٹ جاتے ہیں, تو بہت سارے معاملات طے ہو سکتے ہیں, کیونکہ سچویشن ایسی زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں لانا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی امریکہ, چائنا
ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो उसमें अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, जल्द से धरने जुलूस होंगे, तो उससे मजीद अनसर्टेनिटी पैदा होगी, तो उससे सरमायाकारी पाकिस्तान नहीं आ सकती, सरमायाकार का एतमाद बहाल नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें मनाना पड़ेगा, हमें एक टेबल के ऊपर बैठना पड़ेगा, कुछ भी हो पाकिस्तान की आवाज हमें एक अब की बार जो है बनना पड़ेगा। तो ये अलीमा खान की स्टेटमेंट इस वक्त सामने आई है। और फिर मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं, एक और अहम खबर है, वो ये है जो इस वक्त रीअपॉइंटमेंट की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूशन की बात हो रही है कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो 2025 नवंबर में रिटायर्ड होने जा रहे हैं, क्या उनका जो नोटिफिकेशन है वो अब 2 साल का होगा या मजीद 5 साल का होगा, यानी कि क्या उनकी रिटायरमेंट जो है वो 27 में होगी या 30 के होगी या 2025 में होगी। एक अहम सवाल है, सब कंफ्यूज है। मैं अगर आपको जो है वो कानून के मुताबिक समझाने की कोशिश करता हूं। आप जरा कानून अगर पढ़ें, ख्वाजा आसिफ साहब एक तो खुद मान रहे कि हाइब्रिड प्लस निजाम चल रहा है, हाइब्रिड प्लस निजाम में हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है और ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क आगे बढ़े। हाइब्रिड प्लस निजाम इसको कहते हैं कि इसमें कुछ सारी चीजें जो मिलाकर चलाई जाती हैं, चाहे वो कानूनी हो चाहे वो फिर गैर कानूनी हो, उसको चीजों को फिर देखा नहीं जाता। अब जो बात है कि आर्टिकल 243 उसका सेक्शन 8A का इस्तेमाल हुआ और एक्सरसाइज की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। सेक्शन 8A कहता क्या? सेक्शन 8A जो था उसमें आर्मी चीफ की या किसी भी फोर्स जनरल की जो अपॉइंटमेंट थी वो 3 साल थी, वो 3 साल थी। फिर आपने आर्मी एक्ट में तरमीम की, उसको 3 साल से यानी कि इसको सब्स्टिट्यूट किया कि अब जो 3 है वो चेंज हो जाएगा 5 साल के साथ, तो 3 साल के बजाय यानी कि 5 साल होगी। बात यह है कि जो अपॉइंटमेंट हुई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की वो 3 साल की अपॉइंटमेंट थी जो 24 नवंबर 2022 को हुई थी। उसमें लिखा गया था कि सेक्शन 8A के तहत इनकी जो अपॉइंटमेंट है उसका दुरानिया 3 साल है। अब जो कानून पास हुआ, जो तरमीम हुई, उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया, 3 की जगह 5 है। सवाल यह पैदा होता है, उसमें यह भी कहा गया कि इसका जो तलाक है वो आर्मी चीफ के ऊपर नहीं होगा, कि रीअपॉइंटमेंट हो सकती है और उसके बाद एक्सटेंशन की सूरत में हो सकता है, लेकिन ये उसका इतलाक नहीं होगा। कानूनी माहिरीन एक तो ये चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि हमें एक नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट के हल्के हैं उसमें बात होती है कि देखें ये किसी जो है उसकी जरूरत जो है वो नहीं है किसी नोटिफिकेशन की, क्योंकि जब आइन में तरमीम हो गई है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। दुनिया न्यूज ने भी खबर चलवाई थी। तो अब बात यह है कि जो ये कानून पास हुआ है ये 5 साल का फिर नोटिफिकेशन आएगा, 5 साल का, ये भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि 2028 में इलेक्शंस है, 27 में फिर उनका 5 साल का टेन्योर खत्म होगा, जो ऐसा हो नहीं सकता अमली तौर पर कि वो बगैर इलेक्शंस के जाएं। ये जो अब लग रहा है कि आर्मी एक्ट में तरमीम हुई है तो ये 2030 में इनकी बेसिकली रिटायरमेंट होगी, क्योंकि ये कानून पास हुआ है, ये एक्ट के अंदर तरमीम हुई है। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि निज़ाम चलता रहेगा और इसी तरह से चलेगा और ये इसी तरह से चलता भी रहना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।